हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और वो मुझे कमेंट्स भी करते थे कि आया हम जो सऊदी अरब से जब अपने मुल्क वापस आते हैं तो हम कितने रियाल जो हैं हम अपने साथ ले जा सकते हैं और कोई ज्वेलरी वगैरह है वो हम कितनी ले जा सकते हैं, उसकी मिकदार क्या होगी और जो पैसे हैं रियाल्स में उनकी मिकदार क्या होगी, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कितनी हम इसको ले जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज की जो वीडियो है ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज़ करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं अपने मुल्क वापस जाने के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रियाल अपने साथ रख सकते हैं, 60,000 रियाल आप ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे कम आप जितने भी चाहें ले जा सकते हैं, 10, 5, 15, 20, 25 जितना भी चाहें आप ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रियाल आप ले जा सकते हैं। 60,000 रियाल ये रकम की सूरत में भी हो सकते हैं अगर आप इसको डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे ज्वेलरीज में ज्वेलरी वगैरह जो कोई आप सोने की या कोई हीरा या कोई कुछ भी आप ले जाना चाहें इस तरह की ज्वेलरी वगैरह, तो उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 60,000 रियाल तक की ज्वेलरीज वगैरह अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बशर्ते कि आप अगर इसको पहले शो कर देते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं जब आप तलाशी से पहले आप उसको दिखा दें कि मेरे पास इतनी रकम है, क्योंकि तलाशी के दौरान अगर आपके पास ये रकम पाई गई तो इसमें आप थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। वो आपसे इंक्वायरी करेंगे भी आपका इकामे का माना क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या करके आए हो आप, इस तरह के कुछ सवालात करेंगे और थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए परेशानी से बचने के लिए पहले आपको उनको इन्फॉर्म कर दें कि मेरे पास इतनी रकम है या इतनी मेरे पास ज्वेलरी है। दूसरी बात अहम यह है कि ज्वेलरी जब आप शॉप से खरीदते हैं तो उससे एक रसीद बनती है, वो रसीद अपने साथ लाजमी रखें, रसीद लाजमी बनवाएं। कहीं ये ना हो कि आप रसीद लेना या आप ले लें और आपने साथ रखना भूल जाएं, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस 60,000 रियाल से अपने 60,000 रियाल जो है अपने मुल्क जा रहे हैं तो वो आप ले जा सकते हैं। अगर सऊदीया में आ रहे हैं कोई काम करने के लिए तो आप 60,000 रियाल तक ला सकते हैं, क्योंकि इनकी लिमिट इतनी रखी हो कि आप यहाँ से इतने ला सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन आ रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा ला सकता है, लेकिन बैंकिंग के जरिए लाएगा वो, ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग ये वगैरह इस तरह का कोई केस जो है नमूदार ना हो। और अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से तो वहाँ भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन उस मुल्क की आपको तफसील जानना पड़ेगी कि मैं वहाँ पे कितनी रकम ले जा सकता हूँ। जैसे कि दुबई वगैरह या कतर, बहरीन, किसी भी मुल्क में आप यूरोप में जाएं तो उसकी वहाँ से तफसील लेना पड़ेगी कि यहाँ से मैं कितने अपने जो है रकम ले जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक तो ये वीडियो थी जो मैंने आपको ज़रूरी समझा बताना। इसी वीडियो में दूसरी बात यह है कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आप लोगों को शायद याद हो, ये देखें साइखास आमिर मंजरी या कोई और माहने वाले जो हैं सऊदी हुकूमत का नया लाना अपना नकल कफाला करवा सकते हैं, वो भी कफील को बताए बगैर। ठीक है, ये तकरीबन कोई मैं 2 वीक्स पहले बना चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि आप 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं मिल रही या आपका कफील जो है आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रहा या कोई और वजह है, ठीक है, तो आप मकतब अमल में जाके अपना बगैर कफील के अपना तनाजुल ले सकते हैं, किसी को बताए बगैर। ठीक है, अगर सैलरी का कोई प्रॉब्लम है तो कफील को वो बताया जाएगा भी क्या वजह है आप सैलरी, अगर वो माकूल रीज़न देता है तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा देगा तो उसका बचत हो जाएगी, वरना उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। मकतब अमल में शिकायत करते हैं अपनी कंपनी की कि मुझे 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, तो जितने बंदों को सैलरी नहीं दी उसने फी बंदे के हिसाब से 3,000 रियाल वो जुर्माना होगा। मिसाल के तौर पे उसके पास 5 बंदे हैं, 5 बंदों को उसने सैलरी नहीं दी 3 महीने, तो 3,000 के हिसाब से सिर्फ 15,000 रियाल जुर्माना होगा पर मंथ का, और उसकी कंपनी जो है वो भी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। अब बहुत ही सख्त कानून बना रहे हैं, ये खारजों के लिए भी है और इससे ज़्यादा जो है कंपनियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना रहे हैं ताकि वो वर्कर्स को मायूस ना करें, टाइम पे उनकी सैलरी दें।
اس کے بعد آنے والے وقت میں وہ ایک منتھ کی سیلری لازمی پے کریں گے. اگر ایک منتھ کی بھی سیلری انہوں نے نیچے رکھی تو وہ بھی کمپنی جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ بلا خوف جائیں مکتب عمل میں اپنے تنازل کے لیے. اگر آپ کی سیلری رکی ہوئی ہے یا آپ کا اقامہ جو ہے ختم ہوا ہوا اور رینیو نہیں ہو رہا, اور جو دوست حروب مطلوب یا جن کا حروب لگا ہوا ہے خروج نہیں لگا یا جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی مکتب عمل سے رجوع کریں, بہتر ہوگا. کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے کام کرتے ہوئے یا ویسے ہی آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کو جیل میں رکھیں گے. اس کے بعد آپ پہ جرمانہ ہوگا 10,000 ریال سے, جو میں کل ویڈیو بنا چکا ہوں, 10 سے 20 25 اور 15 یہ 50 تک جرمانہ ہوگا. مختلف کیٹیگریز میں ہوگا, تو یہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. آپ کو 6 مہینے کی جیل بھی ہوگی. آپ مکتب عمل میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو کیس کرتے ہیں یا آپ وہاں پہ جانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں نے واپس جانا ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس پروف ہوگا کہ میں آیا پاکستان جانا چاہتا ہوں, میں نہیں رہنا چاہتا, یہاں پہ نہیں کام کرنا چاہتا, میرے پاس یہ پروف ہے, میں مکتب عمل میں بھی گیا ہوں, میری وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو اس طرح سے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ بچت ہو جائے, نہ کہ آپ بالکل ہی کسی کے پاس نہ جائیں اور پکڑے بھی جائیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو کہ وہ یہی سمجھیں کہ آپ یہاں پہ چوری رہ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے شاہی جو مہلت دی تھی 4 مہینے کی وہ ختم ہو چکی ہے, اب بہت زیادہ یہ سختی کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی دوستو اپنا خیال کیا کرو, اپنا خیال رکھو, اپنے وطن واپس چلے جاؤ. الحمدللہ وہاں بھی بہت زیادہ روزگار ہے اور بہت کام ہے اور الحمدللہ اچھا روزگار مل رہا ہے وہاں بھی. ٹھیک ہے, اپنے وطن واپس جاؤ. اگر یہاں پہ رہنا ہے آپ نے تو اپنے آپ کو لیگل کرو, اپنے اقامے ٹھیک کرو, اپنے جو بھی پیپر ہیں ان کو درست کرو, تاکہ آپ پریشانی میں ہوتے ہیں اور آپ کا پورا خاندان پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. صرف ایک آپ کی وجہ سے آپ کا پورا جو فیملی ہے, پورا خاندان بہت ہی تکلیف میں ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کو اس چیز کا شاید اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے آپ کو پھر ریکویسٹ کروں گا, پلیز اپنے آپ کو کلیئر کر لو, اپنے آپ کو لیگل بنا لو. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے تو آپ واپس جائیں, واپس اپنے وطن جا کے نیو ویزے پہ واپس آ جائیں اور اپنا لیگل ہو کے اپنا کام کریں. کیونکہ جہاں پہ ہم نے روزی کمانی ہے, ہم نے رہنا ہے, وہاں پہ ہم لیگل ہو کے کام کریں تو بہتر ہوگا. کیونکہ کسی بھی پرابلم میں, کسی بھی مشکلات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. جب ہم نے اب اپنے وطن واپس جانا ہے تو ہم اپنی مشکل میں اور اپنے کوئی مصیبت میں اچانک ہمیں جانا پڑتا ہے تو ہم جا سکیں. تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ جو دوست اخبار نہیں پڑھ سکتے, جو نیوز نہیں سن سکتے, ان کو نہیں پتہ ہے, تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تاکہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے, تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اوکے, اللہ حافظ.